Singur, a village in Hooghly district in southern West Bengal, has been embroiled in a major political controversy over acquisition of farmlands for setting up of an automobile factory since 2006. The contentions over the issues here, along with the events of Nandigram, intensified to an extent that its ramifications were felt all across West Bengal, eventually leading to the left front losing power in the state after 34 years. A total of 997 acres of land, supporting nearly 12,000 people, was to be acquired for developing a car factory and the ancillary industries. हमारे यहाँ ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। पूरे देश के अंदर पर स्क्वायर किलोमीटर आबादी सबसे ज़्यादा बंगाल में है और इसी के कारण है कि आप कोई भी उद्योग करेंगे तो ज़मीन का एक मामला रहेगा। After the initial acquisition of the land, a subsequent strong resistance from land-owning and tenant farmers, with the support of the main opposition party, forced the company to abandon the project. Several contentions emerged over the land acquisition in Singur. Was the land acquired a one-crop land as initially claimed by the government? এখানকার জমি হচ্ছে বহু ফসলি উর্বর জমি। এই জমিতে আলু হয়েছে, আলুর পরেই ঢেঁড়স, করলা, বেগুন, তিল, পাট সব জমিতে আপনারা এই যে পাশেই দেখছেন টাটার পাঁচিল রয়েছে যেটা ঘিরে নিয়েছে জোর করে। মানে বাজারে আপনি যা কিনতে পান সবই কিন্তু এই জমিতে হয়। কারণ এই জমিটা আপনাকে বলি, এটা ভূগোল বলছে যে মুর্শিদাবাদের পর থেকে আপ টু একদম মানে এই জায়গাটা সিঙ্গুর পর্যন্ত এই জায়গাটা টোটাল গাঙ্গেয় সমভূমি জমি। মূল বিষয়টা হচ্ছে আমাদের এখানে প্রথম কথা বলি, আমাদের এখানে জমি যাকে বলে সোনা জমি। आप देखेंगे उल्टा तरफ देखेंगे केमिकल्स कारखाना है, जहाँ ज़मीन में जहाँ ये बना वहाँ से कंडम कारखाना को शिफ्ट करना पड़ा काफ़ी बहस के बाद। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा कृषि उद्योग का ज़मीन था, वहाँ पे उद्योग हो रहे थे, लेकिन मामला बड़ा आ गया इकोनॉमी का। दलाल जो हैं जिसके ज़रिए ज़मीन लिया जाएगा, सवाल ये आया कि सरकार उद्योग के लिए ज़मीन को एक्विजिशन करेगी या औद्योगिक खुद घराने ज़मीन खरीद लेंगे। The farmland acquired was the main source of livelihood for a significant section of the local population. There was not adequate consultation with the farmers before deciding on the location of the car factory. কোনো কিছু আমাদের না জানিয়ে জমিটার সরকার বললে আমাদের অধিগ্রহণ হয়ে গেছে, তোমাদের জমি টাকা নিয়ে নিতে হবে। আমি এগিয়ে আমার জমি আমাকে কোনো রকম নোটিশ করেনি। নোটিশ না করার জন্য আমি যে কী ধরনের কথাবার্তা হবে না তো। হঠাৎ একদিন আমরা খবর পেলাম, আমরা কিছুই জানি না, হঠাৎ খবর পেলাম যে ওখানে গোপালনগরের ওখানে মানে লোক এসেছে আমাদের জমি নাকি নিয়ে নেবে। মানে আমরা কিছুই জানলাম না, আমাদের জিনিস, আমরা এই জমিকে আমরা মানে মা ভেবে থাকি এবং সেই মাকে যে কেড়ে নেবে সেই আমাদের এখানের কৃষক রমণীরা কেউ সহ্য করতে পারল না। সেই প্রথম আমরা যে কৃষক রমণীরা বাইরে বেরোতাম না, সেই প্রথম সবাই তখন আমরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আমরা সেখানে গিয়ে মানে জমি আটকাতে গেলাম। যেদিনই শপথ গ্রহণ করা হলো 2006 সালে, সেই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানেতেই মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যে ঘোষণা করে দিলেন যে সিঙ্গুরে 1000 একর জমি নেওয়া হবে। আমরা তো আকাশ থেকে পড়লাম, এত পরিমাণ জমি নেওয়া হবে, কৃষকেরা জানবে না, তাদের সঙ্গে আলোচনার রাস্তা খোলা থাকবে না, তাদের বক্তব্য শুনবো না, এটা একটা অন্যরকম তুগলকি নীতি আমি বলবো। हम नहीं चाहते थे कि वहीं पे हो, हम तो चाहेंगे पुरुलिया में हो, बांकुड़ा में हो, लेकिन जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, जो रॉ मटेरियल्स लाएंगे, जो हेवी इंडस्ट्री होगा, वो बड़े शहर और बड़ा पोर्ट एरियाज और पानी के रास्ते से उनका संपर्क होना चाहिए। इसलिए ना मुंबई बना। मुंबई क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में बन गया?
चूँकि वो भौगोलिक ऐतिहासिक अर्थनीतिक कारण है, इसका राजनीतिक कारण नहीं है, लेकिन यहाँ उसको राजनीतिक कारण बनाया गया। Now, good infrastructure means connectivity to ports, connectivity to ports from where you could export your products or send it to other parts of India. This is what made them select this plot of land, and the government in its hurry to come up with industrialization, because the government realized that industry was the only way out. It bent over backwards to please the Tatars, I think. They didn't think twice about what they were doing, the manner in which they were doing things, and so on and so forth, gave away the land. Many farmers were also not satisfied with the compensation money, as they perceived the land to be an asset of much higher value than what is assessed in the market. আর আমাদের জমি আমাদের কত দাম দিতে না হবে সেটা তো আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। আমরা তো বলবো যে আমাদের কত দাম দিতে হবে, না সরকার ঘোষণা করে দিয়েছে এর মধ্যে দিতে হবে, আমরা এতে রাজি না। पहले कुछ लोग ज़मीन दिए और पैसा लिए, तो बाद में सबको मालूम है पूरे देश का, वो एक राजनीतिक मामला बन गया। जो सवाल था आर्थिक, जो मामला था कृषि का मामला, वहाँ यहाँ पे क्या किया, कृषि को और उद्योग को रूबरू खड़ा कर दिया गया। আর যে দর সরকার নির্ধারণ করলেন কৃষকদের শুধুমাত্র কিছু নগদ টাকা পাইয়ে দেওয়ার, তারা যদি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের কিছু আর্থিক সুযোগ সুবিধা সহ তাদের কর্মসংস্থানেরও কিছু সুযোগ করে দিতে পারতেন, আমার মনে হয় কৃষকেরা নমনীয় ভাব গ্রহণ করে তারা জমি হয়তো গ্রহণ করতে রাজি হতে পারতেন। The Land Acquisition Act 1894, used to acquire land, was enacted during colonial times and is considered archaic and insensitive to the concerns of the owners of agricultural land and those dependent on that land for their livelihoods. पहला सवाल हमारा ये हुआ कि ज़मीन अधिग्रहण करने का जो कानून है वो 1894 साल का है। तब तक हमारी ज़मीन की स्थिति, खेती की स्थिति, जनता की स्थिति, देश की ज़रूरत आगे बढ़ चुका है। लेकिन अगर कानूनी व्यवस्था को हम समय के अनुसार अगर तब्दील नहीं करेंगे तो हमेशा ये सवाल हमें सताएगा। The car factory was at the center of the plan to develop industries rapidly in West Bengal. The state, while having performed excellently in agriculture since the 80s, has not done particularly well on the industrial front. The concern for creating jobs outside agriculture also played a role in the industrialization drive. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसा है, वो मदर इंडस्ट्री है, उसके जो एंसिलरीज बनेंगे तो हमारा जो इंजीनियरिंग का जो अपना जो हमारा बेस है वो और बढ़ जाएगा। इतने स्टूडेंट्स किसान के घर के, गांव के घर के बच्चे जो पॉलिटेक्निक में, ITI में, इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, वो फिर जाकर वापस तो खेती नहीं करेंगे। और खेती, हम वो गाँव को बोलते हैं बहुत आगे बढ़ा हुआ बुर्दिष्ट ग्राम, जहाँ पे खेती भी करते हैं लोग, रोजगार भी करते हैं, कारखाना भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, और जहाँ सिर्फ खेती करते हैं उसको बोलते हैं पिछड़ा हुआ गांव। तो क्या बंगाल एक पिछड़ा हुआ गांव रहेगा? ये बड़ा सवाल था। টিভিতে দেখেছিলাম একটা স্টুডেন্ট বলছে, তাহলে কারখানা যদি না হয় আমরা লেখাপড়া শিখেছি, আমরা কোথায় কাজ পাবো? কিন্তু একটা স্টুডেন্ট মানবিক দিক দিয়ে যদি বলেন, তাকে তাহলে ভাবতে হবে যে এই যে কারখানাটায় আমি কাজ পাবো, তাহলে আমারই দেশের বন্ধু, আমার বন্ধু একজন খেত মজুর লেখাপড়া শেখেনি, তা তাকে মেরে কি আমি ঢুকবো? তার তো কর্মসংস্থান ছিল ওই জায়গাটা। তাহলে ওই জায়গাটা যাওয়া উচিত যে জায়গায় কৃষকও নেই, কেউ নেই, যে জায়গাটা পড়ে পড়ে কেবলই নষ্ট হচ্ছে, যেখানে কোনো কিছু দেশের ইনকাম হচ্ছে না, সেই জায়গাটাতে কারখানা করা উচিত। কিন্তু যে জায়গাটাতে সবজি হচ্ছে, আপনি কারখানা খুললেন, চাকরি পেলেন, চাকরি করে সবজিটা খাবেন কোথায়? সবজিটা যদি বাজারে না ফলে। Clearly, the villagers and the government's perception regarding the importance of the owning farmland was divergent. Many farmers regarded their land as not only a source of their current livelihoods, but also as an asset that can facilitate future upward mobility through educational attainments. বিষয়টা এটা হচ্ছে, যদি ধরুন আমার বাবা চাষবাস করে এ থেকে যে রোজগার হচ্ছিল, সেই রোজগারের থেকে যে যৎসামান্য টাকা বাঁচতো, সেই টাকাটা বাঁচিয়ে আমাদেরকে উনি এডুকেশন দিয়েছে। যাদের একটু জমি রয়েছে তারা সেই জমির ওপর নির্ভর করে সে ক্ষেত মজুর থেকে কেউ ধরুন স্কুল শিক্ষক, কেউ ব্যাংকে চাকরি করছে, বা ভালো ভালো একটা জীবিকার সঙ্গে মানুষ আস্তে আস্তে চলে যায়, তার সেই ফ্যামিলিটা একটা উত্থান হচ্ছে। The government, on the other hand, felt that jobs created through industrialization centered around a car factory would imply a more productive use of the land and also boost the local and the state economy.
तो हम क्या सिर्फ कंज्यूमर सोसाइटी बनेंगे? क्या सिर्फ अन्य अन्य राज्य से बनकर के सामान आएगा, विदेश से बनकर के आएगा, चाइना से बनकर आएगा, हम उसे खरीदेंगे? या हमें भी यहाँ सामान बनना चाहिए? तो मामला सिंगूर का क्यों आया, ऑटोमोबाइल्स का क्यों आया? क्योंकि हमें औद्योगिक चाहिए, भारी औद्योगिक। हमने किसान की खेती के साथ साथ हमने छोटा घरेलू उत्पाद में, घरेलू उद्योग में हमने बहुत कोशिश किए, और 3 दशक में बंगाल में छोटे उद्योग काफ़ी बढ़ा। लेकिन हमारा छोटे उद्योग और कृषि भी बच नहीं पाएगा, बंगाल भी बच नहीं पाएगा, अगर भारी उद्योग, बड़ा उद्योग नहीं आया। আমরা চেয়েছিলাম যে এখানে কারখানা হোক, আর যারা জমি দিতে চাইছেন না সেই সব কৃষকদের জমিও প্রত্যর্পণ করা হোক। উভয় পক্ষকে সামঞ্জস্য করে একটা সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছিলাম। This mismatch of outlook played a fundamental role in creating the standoff over the Singur land acquisition. মানে জমি থেকে আপনি এ থেকে পড়াশোনাও হয়ে যাচ্ছে। এবার এই জমি থেকে কিছু কিছু জমিয়ে জমিয়ে মানুষ কিছু ঘর দোর আস্তে আস্তে করছে, কিন্তু এ আপনাকে ফেলে মারবে না। কিন্তু আজকে কারখানায় ধরুন আমি জমিটা বিক্রি করে দিই, আমার ছেলে চাকরিতে ঢুকে গেল, আমি বা আমার ছেলে, কালকে 10 বছর পরে কোম্পানি বলল এই ধরুন আমাদের ডানলপের মতো লাভ হচ্ছে না, লস হচ্ছে, তালা বন্ধ করে দিল, আমার জমিটা কি ফেরত দেবে? Any land acquisition for development has the inherent contradiction which can be summarized by the question, development for whom? While urban skilled youth harbor greater support for industrialization projects, farmers and unskilled workers dependent on agriculture do not necessarily consider the same as beneficial. While absentee landowners willingly give up their land for monetary compensation, the tenant cultivator vehemently opposes any erosion of their livelihoods. The principle of eminent domain, which empowers the state to carry out compulsory acquisition of land for a public purpose, has been controversial. It does not make it mandatory for seeking the consent of the landowners. আমাদের প্রথমত আপত্তি হচ্ছে আমাদের যে জমি, আমার বাবা ঠাকুরদা এই জমিতে চাষ করেছে, বংশ পরস্পর এই জমি চাষ করছি, আমাদের জমি আমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা করলো না, আলোচনা করার প্রয়োজনেও আমার মনে করেননি। लेकिन कानून के प्रबंध में इच्छुक अनिच्छुक बोल के कुछ है नहीं। बेशक आप किसी की ज़मीन अगर लेंगे तो सब लोग मन मिटाओ एकदम ठीक रहेगा, ऐसा बात नहीं है, दिल सुखनी तो होगा ही, क्योंकि ज़मीन के साथ किसान का जो निस्ता और नाता है और हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल लाइफ है, ये 2 अलग अलग किस्म के लोग होंगे। एक जो अपवर्ड मोबाइल हैं, जो समझते हैं हमारे बच्चे का नौकरी होगा, हम मेट्रो वैन निकाल लेंगे, हम होटल कर लेंगे, हम सर्विस सेक्टर में चले जाएंगे, हमारा इंजीनियर बेटा है शहर में जाता है, वो यहीं काम करेगा। और जो ट्रेडिशनल है उतना ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ नहीं है, उतना एंटरप्राइजिंग नहीं है, वो समझते हमारा खेती जाएगा तो हम क्या करेंगे। না আমি নিজে ইন্টেরিয়ার ডিজাইনার, কিন্তু ধরুন আজকে যদি আমি ইন্টেরিয়ার ডিজাইনার হয়ে আমার বাবার জমিটা সব বিক্রি করে দিই, বিক্রি করে দেওয়ার পর টাকাটা ব্যাংকে রাখি, সুদে খেতে খেতে টাকাটা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আমার ছেলে সে ডিজাইনার হবে বা স্কুল শিক্ষক হবে তার তো কোনো গ্যারান্টি নেই। কিন্তু সেই ছেলেটা স্বপ্ন দেখতে পারবে যে আমার দাদু এই জমিটাতে চাষবাস করে আমার বাবাকে ডিজাইনার করেছিল, আমি কপাল দোষে পারিনি, কিন্তু আমিও এতে জমিতে চাষবাস করে আমার ছেলেকে অন্তত আবার হয় ডিজাইনার নয় স্কুল শিক্ষক কিছু একটা ভালো ভবিষ্যৎ গড়ে দিতে পারবো। কিন্তু যখন আপনি জমিটা বিক্রি করে দিলেন তখন স্বপ্নটা ওখানেই শেষ। What might work is the eminent domain, but that law has to be changed. Eminent domain should remain, but the compensation formula has to be changed. Such compulsory acquisition was expected to be accompanied by a duty of the state to give fair compensation, but in most cases, the Colonial Land Acquisition Act of 1894 had regularly undervalued compensation with respect to the market and non-market value of land to the owners. In my opinion, first of all, give them 4 times or 5 times whatever the market value is, but I think they should also have a share of the profits that are generated in the industry in the long run. Maybe not in the short run, but in the long run. You see, that way I think the farmers will feel, apart from those who are tied to their land, who don't want to give up land at all,
such people will exist. But number-wise, I think they're not that's not a very large number, but they exist. But the others will feel happier if they know that they have a share in the profits of the firm, and if possible, the stream of returns which they will be promised in future should be tied up with the rate of inflation. The impact on the villagers has been manifold. Those farmers who have accepted the compensations and gave up the land now search for alternative livelihoods, mostly in construction industries around Kolkata. আবার কেউ ফার্নিচারের কাজে গেল, কেউ ধরুন কাস্ট আয়রন কারখানা আছে, এই লিলুয়া টিলুয়া এই সমস্ত জায়গায় ঢালাইয়ের কারখানা, মানে লেবারের কাজে বিভিন্ন জায়গায়, কেউ রাজমিস্ত্রি জোগাড়েতে চলে গেল, মানে 2-4টে স্টেশন আগে পিছে সব যাচ্ছে। ধরুন ঢালাই হচ্ছে, ঢালাই মেশিনে 20টা লেবার লাগে, সেই লেবার ওদের এখন তো ফোনের সব যোগাযোগ আছে, যোগাযোগ করে বললো লোক লাগবে, সে চলে গেল। The unwilling farmers know that farmlands, having been largely turned into concrete jungles, will not be able to provide them with a livelihood immediately, even if they get it back. They must also search for new livelihoods, but lack of skills are a severe constraint in this. The sections of the agrarian community who were primarily agricultural laborers also experience a shrink in the local farm employment. Meanwhile, the affected unwilling farm households continue to survive on state-provisioned welfare measures in terms of monthly rise and monetary allowances. এবং এখনো পর্যন্ত এই মাসে 2000 টাকা এবং 8 কিলো খাদ্যদ্রব্য এইটাতেই এখনও তারা পেয়ে আসছেন, এবং সেইভাবেই তারা এই জিনিসটি সমস্যার সমাধান আংশিক এবং তাৎক্ষণিক সমাধান বলে গ্রহণ করে The Singur Land Acquisition Act 2011, which was passed to allow the government to reclaim 400 acres of land given to the company, was quashed by the Calcutta High Court on 21st June 2012. The land was acquired from 13,000 owners, but 2,000 of them did not accept compensation for their 400 acres of land. The Supreme Court on July 10, 2013 had opined that the land should be returned to the unwilling farmers. The Supreme Court has subsequently decreed that the land be returned back to the farmers. The Singur land acquisition brings to fore the larger development question that is facing the country. What is the appropriate balance between agriculture and industry? एक तरफ सरकार कह रही है कि हमारा ज़मीन का कोई समस्या नहीं है, और दूसरी तरफ कहती है तुम ज़मीन अपने आप खरीद लो। और ज़मीन खरीदने का मतलब भूमाफिया, तो आप भूमाफिया के हाथ में छोड़ दे रहे हो। पूरे देश में तो ये सबसे बड़ा परेशानी है, भूमि अतिक्रमण। तो बंगाल में हमने ये चाहा था कि कानूनी तरीके से स्टेबिलिटी रहे और उस जगह पर सरकार का एक भूमिका रहे। सरकार अपने को वहाँ से जब विड्रॉ कर ली तो आप देखो ना सरकारी कारखाने बन रहे हैं, ना जो पाइपलाइन में थे वो नहीं हुआ, क्योंकि आप अगर ज़मीन नहीं दे पाओगे, खेती हो या उद्योग हो, वो तो आसमान और ज़मीन के बीच में झूलता हुआ अवस्था में नहीं होगा, उसे एक सख्त ज़मीन पर होना पड़ेगा, और उद्योग करने के लिए तो जगह चाहिए ही, और इसलिए कानूनी प्रबंध करना पड़ेगा, और राजनेताओं को भी समझना पड़ेगा कि हम कहाँ तक जाएंगे अपने अर्थनीति को मार करके राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। This becomes particularly important in the context of an agrarian crisis and low profitability of agriculture witnessed after the introduction of neoliberal economic reforms. The feasibility of moving people from agriculture to other occupations is uncertain and contingent on several factors that are often beyond the control of a government. What is clear is the mayhem that results from any forcible acquisition of land, particularly where alternative livelihoods of comparable standards are not available to the land losers. Definitely, the voice of those on the margins of contemporary neoliberal development needs to be heard more often in the interests of economic and social justice.